Hi, good morning. Today is June 27th. Okay, I'd like to wish everybody a very, very blessed Saturday morning. Okay, actually, I'm Esperanza Sulit from Malaysia. I'm one of Tapue Malaysia director based in Kota Kinabalu, Sabah. And my friends have asked me to do a video because they want to see how do we use Tupperware pressure cooker. At the same time, she asked me to do a video because she wants to see it over and over again. So I decided to do it on YouTube. Okay, so that she can see it over and over again, so that she can learn. Recently, she bought a new pressure cooker. I'm going to show you. Okay, this is a Tupperware pressure cooker. So this is our Tupperware pressure cooker. While I'm cooking the dish, okay, so I'm going to do porridge, okay, bubur vegetable porridge, can go for lunch because today and now is coming to 11 a.m. So the Tupperware pressure cooker takes 3 times, it cooks 3 times faster than the normal punya way of cooking, 3 times way. So while the is cooking, okay, so I will explain you the safety features. I think I better do the cooking first. While it is cooking, then I will do the explain the safety features. Okay, so I bring the camera down, okay, so that you can see. Okay, so what I'm going to do, I'm going to cook is bubur porridge. So this is 1 pot of rice. Okay, I mix it with half pot of not half pot, 1/4 pot of the beras pulut, glutinous rice. Yes, okay, so that they will have a sticky punya impact. Okay, so at the same time I'm going to mix in the porridge is carrot. So how I'm going to slice the porridge, the carrot. So you can see, slice the I slice the carrot like this. So to make it smaller dice, so I'm going to use Tupperware pressure cook not pressure cooker, I'm going to use Tupperware punya turbo chopper. Turbo chopper, it has 3 blade here. One, you see other 3 blade. Actually there is 6 knife. 1 2 3 4 5 6. It's very, very sharp and it's stainless steel. Okay, so it replaces the normal way of how we pound our use our lesung. Okay, so this one has a rubberized underneath it, so you can, if you're not good at using it, so you can put it on the flattened punya table. Okay, so I'm going to use it. I'm going to bring the camera this side. So I'm going to put down the camera again. Okay, I remove the pressure cooker. Okay, I remove the pressure cooker down. The camera. So I remove this tablecloth. Then I'm going to put the carrot, sliced carrot. Okay, this is a 2 thin carrot. Okay, so I'm going to use this turbo chopper, Tupperware turbo chopper. Okay, one tool slice the thing inside 288 times in less than 15 seconds. So I show it to you. Then I pull it. Okay, so it's first time it's hardened, dia ada keras, but if you put it faster, so it will
be dice like this, so can also dice for your baby punya porridge, okay. So we dice it a little bit more, okay, so that everything is diced up, okay. So very nice kan, this turbo chopper, okay, Tupperware turbo chopper, okay. So now I'm moving the camera to the pressure cooker, okay, to the my burner. So I open the pressure cooker, you can see here this pressure. I open it, push it this side, push it this side, okay. I repeat, okay, there's a lock. I push first, okay, then I move it against my body, okay. You can see here this is 0, okay, everything is flattened here, okay. So I take off the lid and I put in the rice, okay. So I put some water in. I will pour some water in. This is a 2-liter water. Okay, I bring the camera closer so you can see, okay. One thing good about this pressure cooker, okay, so I bring the camera closer to the pot so you can see, okay, you can see, okay, can see, okay. So I have to adjust the stand, okay. Then I will put in the carrot, diced carrot. We are going to do vegetable porridge. We put in everything in. Wait. Ano semua barang saya? Okay. Okay, put in everything. Okay. It is nicely diced, the carrot is nicely diced, so we mix it well. Okay, mix it. Then we just put in 1 chicken cube, 1 chicken cube. Okay, so we smash it. Okay, now then we close it, okay, we're going to close it. You can see this one is very shining, okay. So lock it, hear the sound, okay. So you can see here this is 0, and then I'm moving this thing, handle, 0, 1, and then 2, this side. Okay, what is the indicator for, why is it indicator 0, 1, and 2? 0 meaning everything is stable, okay, we have cooked already, or else it is on standby mode, okay. 1 is for us to cook vegetable, okay, baby potato, okay, and then on 2 is for meat and legumes, okay. So for this porridge, I'm going to put it on 2, then I'm going to on the fire, okay, on the fire, okay, can put on medium heat. Okay, while it is cooking, you once this pressure here raises, this pin here raises, you cannot open, you cannot open. Now you can see that I am still moving my this lock, I can still move. So while it is cooking, I'm going to show you the safety features of the pressure cooker. Okay, I have another one pressure cooker here. Okay, I'm taking out another one, taking out.
Okay, so I'm bring down the camera. So bring down the camera. Okay, now just now I want to show you. Maybe the camera is very near. Okay, Siti, coba tuh kamera itu kayu dia jatuh lagi, turun lagi. Okay, so ini lock dia. Okay, so ini ialah Tupperware punya pressure cooker. Okay, so I'm getting an assistant to lock the to lock the camera, the stand, the camera stand. Okay. Okay, sudah. Okay, so you can see better. Now, ini ialah Tupperware punya pressure cooker. Okay, so dia tadi saya katakan dia stainless steel. Okay, so dia ada 4 ciri keselamatan. Satu sini ya, satu ini, 2 sini, ketiga ini, dan keempat. Okay, saya membuka dia. Keempat ialah yang di sini ya, cermin dia punya window dia punya sini cermin. Okay, and dia ada getah. Okay, so bila dia ada pressure, okay, ada tekanan di dalam. Okay, pertama ini akan naik ini akan naik. Bila dia naik, okay, ini akan lock dia tidak, you tidak boleh buka dia sudah. Okay, kalau ini pin dia naik okay, so bila kita masak ikut apa yang kita masakan kita, dia sini you boleh nampak dia ada kosong 1 dan 2. Okay, kosong ini untuk standby mode dia. Okay, then 1 tu untuk masak sayuran. Okay, and then yang 2 tu untuk masak daging beras. Okay, 2. Then bila kita sudah masuk bahan macam tadi kan. Okay, yang saya suka pasal ini pressure cooker sebab semua bahan you masuk sekali ya. You tidak perlu lagi buka periuk. Kalau you masak kari, buka lagi, gaul lagi, buka lagi, tambah lagi gaul. Tidak perlu. You terpaksa masukkan semua bahan sekali, and then lepas itu then you tutup okay. So bila ada tekanan di dalam, ini pin akan naik okay, dia akan naik. Bila dia pergi pin yang ke merah, ada pin dia, ada 2 hijau dan yang hujung sekali merah, you boleh padamkan api dia sudah. Okay, so bila kita kunci dia, okay, kita lock dia, you boleh dengar okay, dia lock sudah. Dan we pasang api ya. Sekali lah apa terjadi itu pressure cooker dia over tekanan dia. Jangan risau you padamkan api saja. Okay, so asap akan keluar dari sini juga, DP pressure akan keluar dari sini ya. Okay, jangan risau dan dia akan keluar dari tepi juga, yang window di sini. Okay, so ini Tupperware punya pressure cooker stainless steel 1810 dan di bawah dia 3 ply itulah sebabnya. Okay, itulah sebab dia dia ada berat okay, dan dia punya quantity di dalam ialah 6.5 liter sahaja. So ada tanya saya, Esper boleh 4 kilo daging? Saya belum cuba, tetapi saya sudah buat 2 kilo saya pernah buat 2 kilo okay, so di sini kalau kita buka dia, you tengok saya buka, lock balik. Bila saya buka dia melawan saya punya badan, arah itu badan saya. Okay, so buka dia. Di dalam sini dia ada itu measurement di sini ya, di dalam sini. Measurement 2/3. Bermaksud kita punya quantity barang makanan di dalam tidak boleh lebih daripada dia punya maksimum sini ya. Okay, so sebab dia menggunakan tekanan so kalau penuh tu makanan kita di dalam, so bagaimana dia tu tekanan akan berada di dalam sebab dia terlampau overflow so pastikan kita bila kita guna ini pressure cooker sampai maksimum sini saja 2/3 sini ya. So
Lain-lain pressure cooker saya tahu ada yang besar-besar dulu-dulu, okay. Lain-lain pressure cooker ada yang besar punya kuantiti lah. Saya cuba 2 kilo. 2 kilo pun dia punya air pun sampai di sini kan saya rasa. Okay, sebab tapi yang saya dia punya bila saya masak daging rendang banyak juga air lah. Okay, tidak pernah berkurangan lah. Mungkin boleh 3 kilo lah. Kalau saya tengok 3 kilo, tapi boleh cuba 3 kilo. Tapi dia cepat masak dia masak 3 kali lebih cepat Okay, dan satu lagi, dia ada getah ni bila kita cuci, kita boleh tanggalkan ni, cuci dia bagus-bagus, and then kita mesti masukkan dia sini terus jangan gantung begini sebab nanti dia akan deform kalau dia jadi begini susah nanti okay. So pastikan dia cuci dan keringkan dia begini okay. So kalau kita tidak mau guna, kita lock dia sajalah, okay, and then simpan So ini dia untuk kita boleh pegang, tidak panas lah. So terima kasih dengan Tupperware. Dulu masa ini pressure cooker baru keluaran Januari tahun ini, saya tidak berapa confident juga, tetapi bila saya sudah buat sejak PKP, saya sudah buat banyak demo menggunakan ini pressure cooker. Salah satu ialah yang bubur. Itulah sebabnya untuk makan tengah hari ini saya gunakan ini, saya tunjukkan itu pressure cooker sebab ada yang mau tengok lah, sudah beli, dia beli pressure cooker okay. So saya simpan di bawah, gelapkan okay, sebab dia stainless steel okay. Kalau so kita balik kepada di sini api balik kepada yang sini okay. So tekanan belum ada, saya simpan 2 sebab dia beras di dalam okay. Api dia pun medium heat okay. So dia akan mulai naik sudah. So sementara itu okay, tadi saya telah gunakan turbo chopper. Turbo chopper tadi untuk ahli baru, dia mulai berbunyi sudah cepat. Dia 3 kali cepat masak daripada yang biasa okay. So you boleh tengok masak bubur mungkin dia 10 minit dia masak sudah. Kalau kita masak bubur biasa, banyak kali tambah air, cek lagi air, megau lagi dia kan, okay. Tetapi ini tidak perlu asal you tambah cukup air di dalam, and then you biar dia. Tetapi saya tambah dengan beras pulut sebab kenapa saya tambah dengan beras pulut, supaya dia ada dia ada pekat-pekat sekitar sedap tuh. So seperti yang bubur di kedai okay, biasa. So tadi saya ada gunakan itu turbo chopper okay. Saya punya kitchen tools ada di belakang, turbo chopper yang tadi itu okay. Saya ada 2 ini. Saya banyak dalam demo saya banyak menggunakan turbo chopper. Turbo chopper, kalau ahli yang bukan ahli dan ingin memiliki ini turbo chopper, you boleh masuk member okay, dan beli itu Turbo Pack Plus Turbo Pack Plus ialah yang ini, produk yang di belakang ini. So ini ialah turbo chopper okay. Then dia bagi harga asal turbo chopper RM148.80 Malaysian ringgit okay. Tetapi kalau kita bayar RM261, kita akan dapat ini freezer mat 2 biji, and then ini biji 4 okay, midget 4, and then lepas itu kita ada one touch lagi okay. Lepas tu ada lagi square round dan ini spatula. Saya banyak menggunakan ini spatula saya sebab untuk masak kuih okay. Yang biasa tengok live FB saya, memang saya biasa masak kuih, dan dia ada satu kotak lagi okay. So ini kita bayar saya RM261 okay, untuk bulan ini, bulan Jun okay. Untuk bulan Jun ini kalau kita bayar RM261, kita akan dapat ini lagi okay. Ini bag Tupperware sama ada eksklusif purchase lagi ini ini bukan eksklusif purchase, ini hadiah khas okay. So seperti mungkin si Winnie dia sudah masuk member okay. So dia sudah dapat ni, dia hanya bayar ini untuk ini package RM187.50 okay, RM187.50
Okay, kalau tapi hanya untuk new member masuk sahaja. Member yang sudah lama seperti saya tidak boleh beli ini package. Kami hanya boleh beli yang begini saja, RM148.80 less lah. Rugi, sangat rugi ya, sebab tambah beberapa puluh ringgit saja you akan dapat semua ini ya. Okay, sangat rugi ya. Okay, so saya galakkan yang belum member, okay, masuk member, PM sama saya, okay, supaya boleh masuk member ini bulan harum, saya boleh cium untuk bubur okay, masak sudah, di tengah masak so you boleh tengok sini. Okay, nah saya katakan tadi, dia punya pressure kalau apa-apa pun akan keluar sini. Okay, dia akan lock sana, dia akan naik. Nah, dia naik sudah. Okay, pressure, dia naik sudah, yang pin di sini, dia naik sudah. Okay, nah itu pin sini akan naik sudah. Okay, bila dia naik, ini memang lock sudah. Okay, cek, dia sudah naik. Yes, dia mau naik sudah. Ini akan lock nah, dia masih belum berapa naik dia ada pressure sudah, so dia akan lock tuh. So kita boleh tengok dah. Nah, dia naik sudah. Bila dia sudah naik, itu pin sudah naik, you tulak, nah tengok dia keraskan. So ini ciri keselamatan pertama pressure cooker Tupperware ya. Okay, ciri kedua, dia punya pin sini ya, you tengok dia punya pin sini ya, dia punya pin akan mulai naik masa dia punya tekanan makin tinggi di dalam, itu pin akan naik Okay, so bila tu pin merah, saya akan matikan tu api ya, supaya tu tekanan akan turun bermaksud itu masakan sudah masak di dalam saya katakan tadi dia masak 3 kali lebih cepat 3 kali lebih cepat so kita tengok tadi beberapa minit ya dia akan masak. Sementara itu saya akan masak dia punya, masak untuk bubur sebab dia bubur so saya akan masak itu dia punya kondimen so saya akan buat itu torta. Okay, yang Filipino punya masakan torta. Saya akan ada buat satu torta terung, satu lagi torta cabbage itu kobis. Okay, saya ada kobis dipotong. Okay, you boleh guna itu Tupperware punya speedy mando. Okay, speedy mando untuk potong dia halus-halus pun boleh Okay, ataupun speedy chef Okay, so apa dia bilang speedy mando? So extra chef pun boleh pakai Okay, yang macam begini. Okay, speedy chef ada di sana. Okay, then lepas itu kita akan campur dengan terung ini ialah yang terung sepanggang dia. Okay, saya tahu si Audrey dia suka ini. Okay, family saya pun suka. Terung you panggang di atas api direct, lepas tu kupas dia kulit. Ini kita akan guna itu telur untuk pukul Okay, so saya akan sediakan dia punya bahan-bahan. So saya perlukan satu macam piring saya akan bawakan turun itu kamera. Okay, supaya you nampak apa yang saya buat di atas meja. Okay, so saya bawa turun. Ini untuk kita punya apa nama dia tu? Kita punya suplemen kepada kita punya bubur sorry, jatuh dia. So ini ialah speedy chef Tupperware. Saya akan pukul itu telur di sini ya. Okay, so kita move dia. So saya speedy chef pun okay, bagi yang belum ada ini okay, ini speedy chef untuk kita pukul itu telur, pukul itu apa-apa bahan secair kita mau mix so saya kasih okay, saya guna okay, saya suka telur, so saya buat torta telur itu cabbage sama ini, so 3 biji telur grade A saya suka guna 4 biji ya, saya guna grade A. Okay, so sekejap. Okay, kita tengok tu nah pressure dia sudah naik nah balik tengok sekejap saja Okay, saya off to fire sekarang, and then sebab dia pin sudah naik 1, 2, 3, and then jangan risau itu
kalau ada extra pressure dia akan keluar sini. Ada tuh ciri keselamatan itu window di sini ya, window di sini ya. So itu asap itu apa akan keluar dari sini ya. Oke, so sementara itu kita tunggu biar dia off. Oke, kita masak dulu itu telur ya. Oke, masak sup tulang pun sedap di sana. So tapi hari ini saya masak bubur lah. Oke, so kalau yang apa mungkin satu hari saya akan masak sup tulang. So kita shake dia, tidak perlu ada blender sudah. Kita shake. Ini juga kita goyang dia. Oke, sekejap saja. You tengok dia ada rubberize juga di bawah. Oke, kita goyang dia. Kita boleh tambah black pepper. Oke, kita tambah garam. Oke, kita tambah garam, and then kita shake dia. Senang kan? Oke, exercise tangan juga. Oke, kita senang. So, sudah selepas itu kita boleh remove dia. Oke, kita buka dia begini. Senang saja. Tidak payah pakai current. So, kita boleh bawa ini pergi kemana-mana. Oke, kita senang. Dan ada piring kan begini, kita letak dia di sini. Letak di piring. Jadi yang turun duluan kita masak. So sini saya akan guna Tupperware punya Black Series frying pan. Oke, dia 5 ply juga. Dia nampak macam non-stick. Memang pun dia non-stick tetapi dia guna internal coating ya. Dia kalau you tengok saya punya periuk, saya punya frying pan without it okay, dia banyak gores okay, dia banyak gores tapi tidak terkopek itulah bagusnya pasal Tupperware punya Black Series okay, periuk Black Series dan dia mudah memasak so saya akan guna ini untuk masak itu torta terung lepas tu saya akan buat torta cabbage kobis okay, so ada dua kita punya masakan sampingan untuk kita punya bubur okay, so kalau sementara itu kita tengok kita punya bubur cepatnya sudah turun itu pressure dia tengok dia cepat turun kan okay, tapi dia masih belum apa, kita biar dia dulu sini, kita sambung dengan dia sudah turun tadi 3 merah sudah, yang merah sudah keluar, sekarang dia punya hijau lagi tinggal so kita biar sana, fire sudah off, so kita akan masak itu sayur okay, so saya on kasih fire and then kita boleh simpan sedikit minyak. Saya gunakan minyak Sabah biasa, Sabah punya minyak okay, sedikit minyak saja, tidak perlu banyak. And then kita tidak perlu lagi pukul garpu itu apa, kita masuk saja itu okay, kita kasih panas nih, sedikit minyak saja, tidak nampak, tidak banyak okay. And then saya pusing sini, saya tunjukkan you okay, sudah masuk semua, ini terung kita masuk, kita picit ya. Oke, kita pusing. Dan saya buat 2 saja, saya suka makan sama ini. Saya memang suka makan. Oke. So, ini kita tuang. And then kita naik sini apa? Api tak perlu besar tadi saya panas, so saya kasih kecil api dia sekarang. Oke. Then saya bawa. Oke. Oke. So, kita sediakan itu piring hidangan piring hidangan. Oke, piring hidangan saya sediakan. And then kita sekejap. Oke, so kita biar dia masak sekejap, biar dia brown-brown sedikit.
Sementara itu kita ke pressure cooker. Oke, pressure cooker you tengok dia sudah turun sini. So kita kasih release itu pressure sini ya, pergi 1 tidak ada. Oke, so kita biar di sini, and then kita boleh pergi kosong. Oke, nah pressure dia akan keluar bila dikosong Ini masih lock lagi ya, ini masih lock, ini masih belum boleh buka. Oke, ini pun belum habis rata. So kita biar dulu sana sekejap. Oke, sekejap masak sudah punya laju, and then kita ke ini sayur kita punya sayur campur untuk makan tengah hari ya. Oke, cantik. Nah, nampak cantik betul. Ada yang suka betul, nampak, saya nampak di Facebook. Oke. Oke, kita masak cantik. Cantik ya. So, kita akan masak tuh cabbage juga itu kobis torta kobis juga So kita biar dia sekejap beberapa menit. Oke, api tak perlu besar sudah, sebab ini dia retain heat dia retain heat. So dia retain heat bermaksud api tadi saya ada kasih tinggi sedikit, tapi saya kasih low heat sudah sekarang dia punya api ya. Oke, dia masak cantik. Dan kita boleh sedap wangi, harum. Oke, kita boleh kasih pindah dia. Oke, so kita akan masak itu satu torta lagi ya. Oke, yang torta kobis Oke, dia. So kita clear sedikit sini. Oke, masih ada minyak dia. Saya akan bawa itu, so saya spread lagi dia. Bagus kan, dia makanan sehat So saya akan tunjukkan you buat itu torta apa nama itu sayur itu kobis Oke, so saya ambil kobis, sedikit kobis, kasih masuk, kasih rata dia. Oke, mix dia, gaul dia dalam supaya semua ada telur. Oke, lepas itu dan kita pindah dia pergi yang api tadi ya. Oke, yang periuk tadi. Dan kita masuk dia sini. Jadi kita buat lagi satu. Boleh simpan tepung jagung juga di dalam supaya dia tidak pecah. Oke, boleh simpan tepung jagung. Oke, kita buat di sebelah. Oke, biar dia brown. Oke, mari kita tengok itu pressure cooker. Nah, sudah dia flat di sini. Oke, ini sudah kosong, tidak ada pressure. Ini point pun sudah turun sudah turun So kita boleh buka. You tengok, senang saya mau buka. Oke, so saya akan buka dia. Nah, senang buka. Nah, masak sudah, harum. Oke, saya akan ambil sudu supaya you nampak Sekejap. Oke. Dia hanya masak beberapa menit saja. Nah, hancur sudah. Oke, cantik. Oke, nanti saya akan hidangkan dia. Nah, nanti saya akan hidangkan dia. Masak sudah, cantik. Oke, so sekejap saya
sayur kita pun sudah masak. Kita akan hidangkan dia. Sediakan kita punya apa? Okay. So sayur pun sudah masak. Tengok. Oke, sayur sudah masak. Nah, simpan sini. Jadi kita pusing nih. So sehat kan, makanan sehat. So kita tidak perlu banyak minyak kita masak. Kita tidak perlu guna banyak minyak. Oke, minyak yang tadi goreng itu terung, kita sudah kita guna dia untuk masak nih sayur juga kan. Oke, kita campur-campur dia, gaul-gaul dia sayur yang yang ketiga. Oke, saya masak sayur yang ketiga, last ini. Simpan sini. Nah, oke, cantik itu sayur. Nah, sayur cantik, kita pindah. Oke, kita masak nih. Last kita masak biar dia. Ini kita sedia kita punya piring hidangan. Oke, so ini pressure cooker. Oke, saya terangkan sedikit pasal pressure cooker. Pressure cooker kita boleh masak juga dengan guna masak sup tulang. Dia cepat dia cepat. 20 menit saya rasa sudah masak. Saya pernah masak sup tulang 2 kilo. 2 kilo saya masak, cantik sangat. So mungkin satu hari nanti saya akan buat demo juga, buat itu sup tulang supaya you boleh nampak. Tetapi kalau you tidak ada itu pressure cooker, Tupperware punya pressure cooker, macam mana you mau masak kan? So kalau yang berminat, boleh PM sama saya, and then kami ada kalau ada berkemampuan mau cepat-cepat boleh beli cash kalau tidak boleh PM saya, sebab saya pun ada atur itu hui periuk so saya pusing dulu ini satu. Cantik. So saya off to fire. So kita ada 3 sayur. So ada bubur, ada sayur torta kobis, dan lepas tu kita ada terung lagi ya. So selagi kita tidak ada tu periuk, kita tidak boleh merasa menikmati dia punya kemudahan, cepat masak, senang, dapur pun tidak kotor. And then kita tidak perlu risau, asal yang penting kita tahu dia punya ciri-ciri keselamatan. And then banyak masakan kita boleh masak, kita boleh main-main. Itulah saya selalu berlive FB, live FB dan demo periuk-periuk Tupperware. Jadi ramai sudah kawan-kawan saya, live FB saya sudah nampak banyak resepi saya, dan sudah ramai juga yang memiliki periuk-periuk Tupperware. Tetapi so far sekarang hanya satu orang saja yang telah membeli itu pressure cooker. So kita masak sudah, ini kita pindah dia cantik. So sini saya ambil mangkok. Siti bawa ini pergi belakang. So saya ambil mangkok, mau simpan itu bubur. Ambil satu bubur mangkok merah sama itu Maggi punya sos kah. Selain daripada itu saya ada Cina punya memang ada ini kan, ada telur pun kan, tapi saya tidak ada telur. So saya tengok macam 40 minit saja saya sudah masak habis. Senang saja. Kalau kita buat periuk, kita guna periuk biasa, kita memasak kita memasak bubur berapa kali. Itu Maggi sos, bukan Maggi sos. Itu
dia punya apa. Okay, so saya akan ambil tu bubur Okay, kalau kita tidak mau tu tepung beras, okay, kita boleh, nah, okay, kita boleh simpan. Sedap, sedap bubur dia. Okay, wangi lagi. Cakap bawang goreng pun boleh simpan Okay, so saya ada ini apa, daun bawang so saya simpan di atas bubur, and then saya suka, saya bawa turun balik to kamera. Okay, saya suka bila makan ini torta, okay, torta terung, dinamakan ini ialah masakan Filipina. Okay, tapi saya campur dengan masakan bubur lah kan, bubur kita, and then sama ini. And then saya suka bila saya makan sama ini, saya pakai ini kecap Maggi seasoning sedap. Maggi seasoning. And then yang di sini boleh simpan tu Maggi sauce Okay. So with this I end up saya punya demo live di bukan live, demo di YouTube So saya harap kalau ada yang berminat, okay, boleh PM sama saya. Okay. So thank you very much. I hope Irene and Ahmad you be able to learn something how to use sebab mereka yang request saya demo video untuk mereka boleh balik-balik tengok saya punya penggunaan itu produk Tupperware Okay, with this I end saya punya sesi. Okay, I hope I'll be able to see you all again soon. Guna lagi lain-lain periuk Tupperware on live video, but please like and subscribe yeah. Okay, thank you and see you. Have a nice day. Okay, bye bye.